sore. Oh, udah, oke. Sip. Nah, ini adalah tipe soal yang ketiga. Cuma ada 3 tipe ya. Kemarin yang pertama itu pilihan ganda, terus yang kedua dia multiple choices yang bisa dipilih 2 sampai 4 pilihan gitu. Nah, kalau ini tipenya kita bisa dibilang eh pilihan jawaban gitu. Jadi jawabannya bisa bisa ada 3 tipe gitu. Tapi teman-teman cuma bisa jawab satu. Misalnya gini, dalam satu statement teman-teman tinggal pilih yang mana gitu. Jadi bukan bisa pilih dua-duanya, tapi pilihnya salah satu gitu. Nah, oke, ini ada pokoknya ada statement nanti apa? Apakah ini tergantung sama ini ya, kolomnya nih bisa beda-beda nih berganti-ganti gitu. Yang ini kan similarity and difference gitu. Kalau yang lain di bawahnya juga bisa tuh beda-beda tergantung ya. Ada 2 kolom, ada yang 3 kolom. Nih seperti ini. Gitu nanti tergantung sama soalnya nanyain apa. Yang penting ada statementnya. Teman-teman tinggal pilih aja statement ini cocoknya di mana. Yang di sini, kolom sini, gitu. Oke, yuk kita langsung aja contohin cara menjawab soal yang pertama. Oke. Long ago, there were 2 brothers named Arka and Dewa. Arka loved the mountains, while Dewa loved the sea. They both had special powers. Arka could control the wind, and Dewa could command the waves. One day, they argued about which place was more beautiful, the mountains or the sea. To prove his point, Arka blew strong winds that shook the trees. They were responded by sending huge waves toward the shore. Their fight caused damage to villages near the coast. Finally, their father, the sky god, stopped them and reminded them that both mountains and seas were important to the world. Oke, dan pertanyaannya adalah, after reading the text, we can see the ark and the war are different, but they also have some similarities. Decide if each trait shows a similarity or a difference. Oke, di sini teman-teman diminta setelah membaca teks, kita bisa lihat nih bahwa Arka dan Dewa itu adalah 2 orang berbeda gitu ya. Nah, tapi apaan tuh? Kenapa guys? Suaranya jelas kan? Lanjut Kak. Oke, oke. Oke. Nah, tapi mereka juga punya beberapa kesamaan. Oke. Decide. Oke, tetapkan if each trait shows a similarity or a difference. Lihat nih ya. Traits, lihat di sini. Apakah mereka itu memiliki kesamaan dari traits ini atau perbedaan, difference-nya? Oke, kita lihat dari pernyataan yang pertama ya. Both have special powers. Benar nggak? Keduanya mempunyai kekuatan yang spesial. Yes. Iya, berarti Yes. benar ya. Ya Kak. Sebutannya apa kalau mereka ternyata memiliki similarity? Benar ya? Nah, jadi di sini. Jadi benarnya itu di similarity-nya. Bahwa mereka berdua sama, mereka keduanya similar, similar itu mirip. Mereka keduanya punya power. Gitu. Nah, terus yang traits yang kedua, Arka controls the wind, Dewa controls the waves. Ini kesamaan atau perbedaan? Difference. Ya difference ya, masuknya ke perbedaan. Mereka beda, yang satu wind, yang satu waves. Oke. Terus they love nature. Similarity. Similarity. Okay. They fight to prove which place is better. Ya enggak? Mereka sama-sama fight ya buat membuktikan yang mana nih yang better gitu. Apakah itu similarity atau difference? Similarity ya? Iya kan, sampai harus mereka karena berantem jadinya ditengahi oleh Sky God gitu. Oke, berarti jawabannya adalah similarity, difference, similarity, similarity gitu. Oke, nah lanjut yang di nomor 2 juga sama nih tipenya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, cuman bedanya ada di statementnya. Ya kan, yang ini traits, yang ini their actions. Teman-teman bisa lihat langsung ya. Pokoknya jawabnya berdasarkan statementnya. Gitu, lihat statementnya masing-masing. Karena beda-beda nih. Tuh, oke. Nah, terus yang bawah gimana Kak kalau misalnya ada 3 kolom? Ini sama aja. Bedanya dia cuma nambah 1 pilihan lagi gitu loh.
Nah, di sini contohnya aktivitas buying a litter box. Apakah dia masuk ke preparation, daily care, atau help? Gitu. Nah, based on the text ya. Based on the text. Oke, ini juga sama nih. Needs, kebutuhannya, misalnya cat food. Dia masuk ke mana? Food and drink, comfort, atau fun? Based on the text. Lihat dulu teksnya. Oke? Terus lanjut ke bawah juga sama nih, kayak gitu ya. Ada yang tipe 2 kolom, 3 kolom. Nah, semuanya bisa terjawab kalau teman-teman paham dengan isi teksnya. Gitu. Jadi semuanya berdasarkan teks. Oke? Nah, kalau gitu, karena teman-teman sudah selesai, oke, untuk kita jawab satu soal, silahkan teman-teman mencoba secara mandiri dari nomor 2 sampai nomor terakhir. Oke. Sebelum itu teman-teman ada pertanyaan? Ya ada. Jelas? Oke, kalau Ya gitu ada. kakak akan kasih waktunya menit aja ya, kakak paparin menitnya misalnya jam berapa ya? Menit ke ini kan kalau di sini kita 18.48 berarti 19.15. Di sana jam berapa ya? Coba. Pokoknya menit ke 15 ya. Wah, cek. Yang Oh, udah gimana, Kak? yang udah 15.15 berarti di kalian. Kalau yang udah, ya udah coba cek lagi. Free time boleh deh, teman-teman mau sambil makan boleh kok. Belajarnya sambil makan, mau teman-teman sambil. Yang penting jangan sambil lihat chat GPT ya, jangan sambil lihat Google Translate juga. Oke, coba kerjain dulu sendiri. Ya, kalau udah selesai boleh free time. Kita bahas jam 15.15 di kalian, di kakak jam 19.15. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa dan
Oke, udah menit ke 15. Siapa yang udah kelar? Udah pada selesai? Saya Kak. Oke, Belum, Kak. sih. Siapa yang belum? Siapa? Suhel, Kak. Oh, Suhel. Oke, boleh. Berapa soal lagi, Suhel? Udah Kak. Tinggal dua, Kak. Oke, siap-siap. Tunggu, ditunggu. Oke. Wih, ada Nurah. Long time no see, Nurah. Halo Kak, Halo, kemarin mana aja, Besti? Tidak bertemu, Nurah. Selama 2 minggu. minggu kemarin Nura izin ini Kak, gak ada internet. Walah, oke, oke. Gimana persiapan TKA, Nurah? Orang paling sibuk, kata Hadip. Adep, all good insyaallah Kak. Oke, Rencana. oke, siap. Jangan lupa dikerjain ya, Nurah. Assignment. Oke, Oke, sip. Oke, udah ada Ruby. Halo, Ruby. Ada Azizah juga. Yasin tuh belum masuk ya? Tadi kata lagi di jalan. Oke deh. Siapa lagi nih yang baru-baru masuk? Udah, tadi Raffi udah. Sohel minggu lalu nggak masuk nggak sih, Sohel? Iya, Kak. Kenapa, Besti? Kemana? Kebetulan ada kerjaan, Kak, di Oke, oke. Hmm. Udah 1 minggu menuju TKA, teman-teman harus lebih semangat lagi belajarnya. Tapi aku yakin sih kalau bahasa Inggris teman-teman better lah ya, insya Allah. Tinggal matematikanya harus banyak latihan. Ya, matematikanya, bahasa Indonesia harusnya nggak kendala ya. Iya kan, bener kan Ruby? Matematika aja yang Suhel yang paling terakhir selesai. Suhel, boleh dong tolong bantu kakak baca yang nomor 2 dari teksnya dulu. Ayo. Oke, Kak. Hmm? Long ago, there was a small village near Alex. The water was clear and calm every day. The people loved to swim and fish there. In the middle of the lake lived a kind spirit named Lyra. She watched over the lake and protected the people from danger. One day, a young man named Rafi came to the village. He was brave and liked to explore nature. He heard about the beautiful lake and wanted to see it himself. When he arrived, he met Lyra for the first time. She appeared in the form of a glowing light above the water. Rafi and Lyra became friends. Every morning, Rafi would bring flowers and talk to her by the lake. Lyra told him stories about how the lake got its bright color after the rain. She said that the rainbow above the lake was her gift to the people. Rafi promised to keep the lake clean forever. Terus? Untuk jawabannya, Belum, saya belum, sendiri. belum kelar, Oh, belum. Suhel. Ada lagi. Okay. 1 year there was a long dry season. The lake began to shrink, and people forgot to take care of it. Rafi tried to remind them, but no one listened. Lyra became sad and disappeared into the clouds. When the rain finally came, a big rainbow appeared, a sign that Lyra had forgiven the people. Okay. Yes. Yeah, after reading the text, Andrea and Rafi are different, but they also have some similarities. Decide if each trait shows a similarity or a difference. Oke. Ayo, yang statement pertama. Both Lyra and Rafi care about nature. What is your answer, Suhel? Similarity, Kak. Okay, good job. Next. Lyra is a spirit. Rafi is a human.
Difference, Difference, good job. Both are friends. similarity, Kak. Okay, good job. Only Lyra can control the rainbow. Sepertinya different. Yeah, difference. Good job. Okay, next. Thank you, Suhel. Number 3. Boleh deh. Yang baru join nih. Nurah, ayo Nurah. Oke, Kak. Number 3. Both try to protect the lake. Jawabannya adalah similarity. Okay. Okay. Only Raffi brings followers. Itu difference. Okay. Both talk to each other kindly. Itu similarity. Okay. Lyra disappears during the dry season. Itu difference. Okay, good job. Okay. Nah, dari sini sebenarnya udah jelas banget ya dari similarity sama difference-nya. Kalau ada kata both berarti keduanya of course countingnya sebagai similarity gitu. Kalau only udah pasti hanya satu nih. Nah, pasti satu lagi beda gitu. Nah, tapi balik lagi nanti ke tipe kolomnya gitu. Dia nanyain apa di sini. Biasanya beda-beda kan. Okay, thank you so much Nura. Next, number 4, Aziza. Number 4, Yes. both teach people to care for nature. Jawabannya similarity. Okay, good job. The rainbow means forgiveness. Jawabannya difference. Kenapa jawabannya difference? Because yang menyatakan kalau rainbow is a special message itu hanya Lyra. Okay, good job. Benar ya? Next. Both show the importance of friendship is similarity. Okay. The last, the lake becomes dirty because people forget is a difference. Okay, good job. Next, number 5. Okay, thank you so much Aziza. Good job. Number 5 ada Raffi. Raffi? Raffi, are you with me? Kok masih ada di Zoom, Raffi? Wait. Coba stop share dulu, Raffi. Adip, Raffi kemana, Adip? Halo. Oh, okay. Raffi, am I audible? Can you hear my voice? Okay. Yes. Okay, let's go, Raffi. Please help me to read the passage. Having a Yeah. cat as a pet can make you happy and calm. Cats are friendly animals that like to play and sleep. To keep your cat healthy, you need to give it good care every day. The care of a cat is not hard, but needs responsibility. You should treat your cat with love and kindness. First, prepare everything your cat needs. You must buy a food bowl, water bowl, and litter box. Cats also need toys to play with, so they do not get bored. Make sure that the cat has a warm place to sleep. A clean and soft bed will make your cat comfortable. Next, you must give your cat healthy food and clean water. Feed it twice a day with good quality cat food. Do not give it too much human food because it can make the cat sick. Always keep its bowl and litter box clean. This will help your cat stay healthy and happy. Finally, do not forget to play and spend time with your cat. You can use a string or a ball to play together. Take your cat to the vet for checkup once a year. When you treat your cat well, it will trust you more. A happy cat will always stay close to you. Okay. The following activities are suggested in the infographic. Categorize them as
either preparation, daily care, or health. Okay, number 5, buying a litter box. What's your answer, Rafi? Preparation. Preparation, good job. Next, feeding the Uh, cat. feeding the cat, daily care. Daily care, good job. Next, taking the cat to the vet. Health. Health, good job. Okay, thank you so much, Rafi. Next, number 6, tadi ada Ruby. Yes, Kak. Ada. Okay. Number 6, It let's was go. okay. The following activities are suggested in the infographic. Categorize them as either food, drink, comfort, or fun. Okay, cat food, the food and drink, Okay, good warm job. bed, comfort, Okay. toys, fun. Okay, good job. Thank you so much, Ruby. Okay, next, number 7, Hansa. Yeah. Okay. Number 7. Playing with the cat. Love. Okay. Cleaning the litter box. Cleanliness. Next, Visiting the pet. Health. health. Okay, good job. Okay, thank you so much. Next, Adip, can you please help me to read the passage? Hello. Okay. Okay, let's go, Adip. You're audible. Adip? Okay. Okay. Yogyakarta is one of the most popular cities in Indonesia. It is famous for its strong traditions, delicious food, and friendly people. Many travelers visit Yogyakarta to explore its cultural and historical places. The city offers a mix of ancient temples and modern attractions. Every corner of Jakarta has its own unique charm. One of the main attractions is Borobudur Temple. It is the largest Buddhist temple in the world and a UNESCO World Heritage Site. Visitors can see hundreds of stone carvings that tell stories from Buddhist teachings. Many people come here to learn about history and culture. The sunrise view from the top is also breathtaking. Another famous place is Malioboro Street. This street is always full of lively shops, food stalls, and street performers. Tourists enjoy walking, shopping for batik, and tasting local snacks. Malioboro is perfect for those who want to relax and feel the lively atmosphere of this city. It is a symbol of Yogyakarta's warm hospitality. For those who love nature, Mount Merapi is a great place to visit. It is one of the most active volcanoes in Indonesia. People can join jeep. People can join jeep tours to see the lava fields and learn about the eruption history. The mountain also offers beautiful views of the surrounding villages. Visiting Merapi reminds us of the power of nature and the importance of respecting it. The following activities are suggested in the infographic. Categorize them as either learning or relaxation. Places. Borobudur Temple is learning. Learning, good Malioboro Street job. is relaxation. Hey. Mount Merapi is also relaxation. Okay. Why don't you choose Mount Merapi as a place for learning? Because sometimes people went to Mount Merapi to have a healing. So that's why I chose relaxation instead of learning. Oke, good job. Nah, di sini sebenarnya udah ada ya. Di sini sebenarnya bisa nih learn about the eruption history dari Mount Merapi, tapi yang di highlight itu bukan itu. Oke, yang lebih banyak gitu ya, yang di highlightnya adalah di sini ya, power of nature, importance of respecting. Di sini ada di sini beautiful food of the terus great place to visitnya karena
bisa ini ya, ada jeep tours, ya kan? Jadi dan di awal dia juga bilang yang suka sama nature itu bagusnya ke sini. Dan lebih banyaknya itu di highlightnya bukan tentang learningnya. Beda sama tadi yang Borobudur Temple ya. Kalau Borobudur Temple tuh lihat dari sini dari awal aja udah dibilang ini kan Buddhist Temple. Nah, terus kan di sini bisa lihat di sini Buddhist teaching, terus many people come here to learn about history and culture gitu. Nah, baru terakhirnya dia bilang view-nya juga top nih gitu. Jadi lihat yang paling most ya. Mostly dia ngomongin apa itu jawabannya. Berarti ini lebih ke relaxation. Good job. Okay, next. Number 9. Siapa yang belum ya? Wait, number 9. Ada Fikriah. Fikriah? Vivi? Is it? Ya nggak sih Vivi? Fikriah itu Vivi bukan? Oh, oke. Ayo, mau coba baca Vivi? Number 9? Oh, oke deh. Kita ke yang lain dulu deh kalau gitu. Boleh Rosa? Iya, Kak. Okay, number 9 please. Okay. The following plays are suggested in the infographic. Categories them as either cultural or natural plays. Borobudur Temple is cultural. Cultural, okay. Next. Cultural and Malioboro Street is cultural. Okay. Mount Merapi? Mount Merapi is natural. Yeah, natural. Okay, good job. Okay, bener ya. Thanks a lot, Rosa. Okay, next, number 10. Siapa lagi yang belum? Habis Rosa, yang belum? Mas Luha. Oh, come on, Mas Luha. Please help me to read number 10. Baik, Kak. Okay. Number 10, the following ambience are based on visitors' experience in the infographic. Categorize them as either quiet and peaceful or busy and lively. The place is Borobudur Temple. The answer is quiet and peaceful. Okay. Number 2, Malioboro Street. The answer is busy and lively. And last, Mount Merapi. The answer is quiet and peaceful. Okay, good job, Mas Luha. Benar ya? Okay, great job. Next, siapa yang belum lagi ya? Rania. Oh my God, Rania, your turn. Please help me to read the passage first. All right, Kak. Okay. Bandung, known as the Paris of Java, is a beautiful city surrounded by green hills. The cool weather and friendly people make it a great holiday destination. Visitors can enjoy shopping, nature, and delicious local food. The city is also famous for its creative community and modern cafes. Many young people love to explore Bandung during the weekend. And one of the favorite places is Kawah Putih, a wide crater lake in the south of Bandung. The lake, the lake color change. Okay. The lake color changes depending on the weather, make it a magical sight. The air is cool. And the smell of sulfur reminds visitors that it's a volcanic area. People come here to take pictures and enjoy the calm view. It's a great place
to relax and connect with the nature. Another popular spot in Baraga Street is a historical street filled with old buildings and art galleries. Visitors can walk along the sidewalk, enjoy the city view, and stop by small cafes. Many come here to feel the vintage atmosphere and take aesthetic photos. The street, the street, the streets looks especially beautiful at night with glowing lights. It's perfect for any easy walk and cup of coffee. Next. Yeah. Farmhouse Lembang is also a favorite family attraction. It offers European style buildings, flowers gardens, and farm animals to feed. Children can take pictures wearing Dutch costume or play with rabbits and sheep. The place is educational and entertaining at the same time. Visitors can enjoy both nature and culture experience. Farmhouse is a great place for families to spend quality time together. Okay, number 11. The following activities are suggested in the infographic. Categorize them as either learning or relaxation. Okay. 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 Let's go. The Kawang Putih, it's a relaxation. Good job. And then the Braga Street is relaxation. Okay. And then the last one, Farmhouse Lembang, is learning. Learning. Okay. Coba lihat yang di Farmhouse Lembang. Okay. Yang lebih di highlight yang learning atau relaxation? Kita cek ya. Oke. Di sini katanya ini adalah favorite family attraction, ya kan? Stylenya European style, terus ada flower gardens, ada farm animals to feed. Terus di sini children can take pictures wearing Dutch costumes or play with rabbits and sheep. Okay, the place is educational and entertaining at the same time. Ya, jadi educational dan juga bisa menghibur di waktu yang sama. Gitu maksudnya buat hiburan juga bisa. Visitors can enjoy both nature and cultural experiences. Ya kan? Terus farmhouse is a great place for families to spend quality time. Oke, nah kalau dilihat dari sini emang lebih lihat ya di sini tuh lebih fokusnya kemana ke di sini ya favorite family attraction gitu kan. Nah tapi yang di highlight itu sebenarnya adalah dari sini nih teman-teman bisa lihat ya di bagian sini nih. The place is educational and entertaining at the same time. Nah kenapa dia naruhnya educational dulu baru entertaining? Karena emang dari awal itu tujuannya yang bikin dia beda sama nature place gitu ya, nature places itu adalah ini bersifat edukasi dan juga entertaining gitu. Jadi mereka bisa dapat nature, dapat juga cultural experiences-nya gitu. Berarti dari awal mereka emang fokusnya kemana? Ke learning juga gitu. Jadi ini karena dia imbang gitu kan, karena dia imbang antara educational sama entertaining, tapi dari awal dia attract-nya ke sini nih, yang bikin dia beda sama another places gitu. Jadi kita asumsikan ini masuknya Farmhouse Lembang ke dalam learning gitu. Okay, good job Rania. Next, number 12. Siapa lagi yang belum ya? Siapa? Wafa. Halo Wafa. Iya, Kak. Oke, Wafa. Wafa udah kerjain nomor 12, Fa? Sudah, Kak. Oke, let's go. Ayo bantu Kakak. 12. The following places are suggested in the infographic. Categorize them as either cultural or natural places. Kawah Putih,
is natural. Okay. Braga Street is cultural. Okay. Farmhouse Lembang is cultural. Okay, good job. Okay, thank you so much, Wafa. Okay, next number 13. Number 13 yang belum siapa lagi ya? Vivi? Vivi udah bisa, Vivi? Oke, kita balik lagi deh kalau gitu ke Aziza. Ayo, Zah. Number 13. Number 13. The Yeah. following ambience Lanjut, the Zah. following ambiences are based on visitors' experience in the infographic. Categorize them as either quiet and peaceful or busy and lively. Borobudur Temple is quiet and Kok ini sama kayak yang ini ya? Kayaknya salah dari sini deh. Wait. Ini diganti jadi ini ya, yang Kawah Putih Braga Street Farmhouse Lembang ya. Ininya, bawahnya. Oh, Oke. Ayo, Kawah Putih, apa tuh? Kawah Putih is quiet and peaceful. Okay. Good job. Next. Braga Street is busy and lively. Okay. Farmhouse Lembang is quiet and peaceful. Oke. Kenapa quiet and peaceful Farmhouse Lembang? Kenapa nggak busy and lively? Karena lihat di sini ya, bentuknya apa sih? Great place for spend quality time, ya kan? Terus sama di sini dibilangnya apa? Ada flower gardens-nya, ya kan? Terus ada nature sama cultural experiences di sini. Oh, berarti emang dari awal nggak mungkin busy and lively. Karena kalau busy and lively itu bukan tipe yang favorite family attraction gitu. Kan susah ya kalau bawa anak-anak tapi ke dalam tempat yang terlalu busy gitu ya istilahnya. Nah, jadi dia masuknya ke quiet and peaceful. Good job, Aziza. Okay, thank you so much. Next, number 14. Siapa yang belum lagi ya? Terakhir. Kakak mau minta ke siapa ya? Tadi lanjutannya mungkin boleh abis Aziza. Mas Luha? Number 14. Baik, Kak. Oke, baca dulu ininya. Oke, read the passage first. Let's go. How to do group study effectively. Group study helps students learn together. Everyone can share their ideas. Friends can explain difficult lessons. As study becomes more fun in a group, working together can make learning easier. Before starting, prepare your materials. Bring your books, notes, and stationery. Make sure your phone is on silent. Choose a quiet place to sit. Set a study goal for your group. Number 2, during study time, everyone should focus. Listen carefully when a friend explains. Take turns speaking. Write down important information. Help each other understand the lessons. Last, take short breaks to stay fresh. You can stretch or stand up, drink some water, talk for a few minutes to relax, then continue studying with good energy. Okay, number 14. The following activities are suggested in the infographic. Categorize them as either preparation or breaks. The activities, number 1, bringing books. The answer is preparation. Okay. Number 2, stretching. The answer is breaks. And last, choosing a quiet place. The answer is preparation. Okay, good job. Thank you so much, Mas Luha. Okay, next number 15. Number 15 siapa ya? May I Oh, try? Vivi. Let's go. Okay, so
Number 15, categorize these sentences as fact or suggestion. So my answers are set a study goal is a suggestion, group study helps students learn is a fact, take short breaks is a suggestion. Okay, good job. Thank you so much, Vivi. Oke. Nah, ini ya teman-teman salah satu dari tipe nanti soal TKA yang akan keluar ya tipenya. Ini cuma bisa jawab satu ya, jadi nggak bisa jawab 2 centang. Cuma bisa jawab satu. Yang jawab 2 centang kemarin itu kalau tipenya yang kayak simulasi 2 yang udah teman-teman kerjakan di minggu sebelumnya. Nah, ini teman-teman harus lihat lebih mendalam lagi ya terhadap teksnya gitu. Contohnya misalnya tadi di bagian yang cuma 2 opsi gitu kan. Nah, kalau yang 2 opsi ini teman-teman harus teliti lagi tuh apakah ini di bagian yang mana, kolom yang pertama atau kolom yang kedua gitu. Terus kalau yang 3 opsi, nah 3 opsi ini karena ini kebetulan banget ya dapatnya yang dia tipe yang berurutan gitu. Tapi kalau misalnya jawabannya semuanya preparation gitu kan atau semuanya masuknya ke daily care itu bisa gitu. Jadi nggak harus semuanya beda-beda. Dalam tiga statement ini gitu kan jawabannya di kolom yang sama itu sangat amat memungkinkan gitu, tapi nggak mungkin nggak ada jawabannya, pasti ada jawabannya ya, jadi tetap harus dicentrang gitu. Oke, nah terus apalagi ya, karena ini tipe soalnya nggak begitu sulit ya, cuman ada 2 gitu sampai 3 pilihan gitu. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi karena sayang banget kalau satu soal teman-teman ada salah satu aja gitu. Itu ngurangin poin. Gitu, ngurangin poinnya lumayan banyak mungkin ya. Karena kan kita nggak tahu nih yang di nomor 8, nomor 7 gitu kita salah berapa. Jadi kalau satu soal aja gitu kita ada satu salah nyentrang di sini gitu. Itu kan ngurangin per poin terus ya. Misalnya harusnya satu soal kita dapat 3. Jadi karena salahnya udah 2 cuma dapat 1 doang gitu. Jadi biwarnya di situ. Oke. Karena udah selesai, before I end this session, do you guys have any questions for me? Ada pertanyaan, teman-teman? Kak, saya Oke. Raffi Suhel izin sholat dulu ya Kak, lagi di masjid soalnya. Oh ya, oke, sip. Karena nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita akhiri lebih cepat aja. Untuk ininya, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, weekly assignment. Coba nih aku cek siapa aja yang belum ya. Weekly assignment tuh banyak banget yang belum ngerjain, guys. Jadi tolong dikerjakan ya. Coba nih kakak cek. Soalnya kakak udah nginput nilainya nih, jadi kalau nilainya kosong kan sayang banget ya. Coba. Oh ini yang baru di-assign ya. Oke, ini yang terakhir ya, yang paling terakhir banget ini. Ini udah ada yang ngumpulin nih, baru Mas Tuha sama Raffi. Oke, yang lain boleh nih ya, langsung dikumpulin aja yang belum ngerjakan. Soalnya gampang kok, sesuai sama simulasi yang kemarin. Bahasa Inggris juga nih, ini udah ada kakak isi, udah ada yang kakak nilai. Jadi teman-teman yang belum kakak nilai, tolong dikerjakan dulu. Kalau nilainya pun jelek ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yang penting DTK-nya nggak jeblok. Yang penting DTK-nya nggak jeblok. Oke, terus ini kenapa matematika kosong ya guys? Kenapa kalian tidak mengerjakan matematika? Ada apa ini dengan matematika? Belum ada yang turn in. Ayo dikerjakan ya guys ya, dikerjakan. Ini apa nih? Ah, masih geometri. Oh. Oke. Ya, bahasa Inggris sama ya nih, simulasi yang kedua yang kemarin yang multiple choices, teman-teman bisa jawab lebih dari 2 gitu ya, 2 sampai 4 jawaban. Nah, ini teman-teman bisa dicentrang aja nih jawabannya atau di bold juga boleh. Tuh, terus simulasi pertama yang ABC jangan lupa dikerjain ya. Yang nih simulasi 1. Mana nih? Ini simulasi 2. Wait. Di bawah ada. Jadi teman-teman dikerjain semua. Karena nanti akan masuk ke nilai. Nah, ini yang pertama. Teman-teman marks-nya itu udah pada lihat belum ya? Marks-nya? Marks masing-masing. Nih. Nih, ini tuh ada loh.
guys. Nilai kalian nanti di-input di sini semua nih. Tuh, nanti siapa aja yang hadir hari ini. Tuh, terus nilainya berapa tiap minggunya nih kakak udah input. Nih, kayak bahasa Inggris udah kakak input tuh. Terus, coba aku cek dulu di ini. Itu dimasukin nggak ya ke dalam grup? Coba kakak cek. Oh, Yasin baru cetakan nih, maaf baru ngabarin absen dulu pertemuan hari ini kak. Oke, sip. Oke, ini ya teman-teman ya, tolong diisi nih karena masih kosong-kosong tuh. Oke, yang hari ini deh sekalian kakak absen dulu. Oke, hari ini Adib hadir. Oke, Daman Huri. Daman Huri tuh ada kabar nggak ya teman-teman? Kayaknya nggak pernah masuk lagi ya. Kelas sebelumnya pada masuk nggak ya Daman Huri? Ada yang tahu? Daman Huri Faiz nih. Aji juga nggak ada izin. Nova tadi ada izin. Raffi hadir. Suhel hadir. Yasin izin. Aziza hadir. Hadir. Hansa ada. Maimunah ada. Maimunah. Ada Maimunah nggak ya guys? Ini nggak hadir ya? Iya, adanya Mas Tuha. Kata Rania izin ke WC. Oke. Coba. Maimunah nggak ada ya guys ya? Nggak ada izin juga. Mas Tuha hadir. Najwa juga nggak ada. Nurah hadir. Rabihat nggak ada. Rania ada. Rausa ada. Kak, saya ada Kak, Rabihat. Oh, Rabihat ada. Oke, ya. Oke, sip. Kenapa tadi Rabihat nggak baca? Dipanggil apa kamu, Besti? Rabihat. Ruby Kak. Oh, Ruby. Iya, Loh, Rabihat. kok ada 2? Ini Ruby di bawah nih. Ada 2 Ruby. Kok ada 2? Enggak, Ada Ruby itu di bawah. panggilan saya Kak. Oh, kenapa ada lagi ya bawahnya? Oh, alah, pantes. Oke. Kalau gitu emang Ruby nggak ada 2 ya? Emang 1 aja Rabihat gitu ya? Iya Kak. Oke, kalau Mimi ini siapa nama lengkapnya? Maimunah. Oh, jadi 2 tuh Mimi sama Ruby gitu ke kopi gitu ya 2021. Oke. Oh, alah, untung nggak kakak apain. Tapi Maimunah hari ini hadir nggak ya? Enggak kan ya? Nggak hadir Kak. Nggak hadir ya? Oke, sip. Yang kecek lagi ya, yang nggak hadir berarti ada Najwa, Maimunah, terus ada Aji, Faiz, sama Daman Huri. Iya, Nurul tahu nggak ya Daman Huri kemana sama Faiz? Ada izin nggak ya, guys? Atau Adib? Iqbal ada itu. Ada izin nggak ya, guys? Atau kayak di kelas sebelumnya? Tapi di kelas sebelumnya masuk nggak? Di kelas sebelumnya masuk nggak? Kayak misalnya kelas Inggris, kelas Inggris, sorry. Kelas bahasa Indonesia, kelas matematika, Daman Huri itu masuk nggak ya? Oh, ada Raffi nih, Raffi, Daman Huri kemana sih? Sama Faiz? Emang gak pernah masuk tah? Vi? Saudara kedengeran gak ya, Vi? Kata Suhel, tahu Suhel? Tahu nggak Suhel? Kenapa Kak? Daman Huri sama Faiz emang gak pernah masuk di kelas kakak doang atau kelas lain juga nggak masuk? Kurang tahu sih Kak. Biasanya sih masuk sih harusnya. Walah, oke. Oke, sayang banget soalnya. Tuh kosong ya, kosong, alpa. Apa emang nggak TKA ya? Tapi wajib lah harusnya. Ini sekali doang nih waktu itu nih masuk, sisanya apa tuh kosong. Daman Huri sama Faiz. Tapi kelas biasa tuh hadir ya, Suhel? Kelas belajar biasa tuh hadir kan? Hadir Kak. Ada, oke. Ya udah deh. Oke, sip. Kalau gitu sekian sampai hari ini kelasnya. Teman-teman jangan lupa untuk ngerjain ya assignment-nya. Terus nanti juga kakak akan kasih assignment yang buat minggu ini. Jangan lupa dikerjakan semuanya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita akan simulasi TKA yang finalnya di minggu depan. Semua tipe soal akan kakak